Daroj Somkhorz Respublika. Daroj Somkhorz Húszarirosztón. Чи дариттар касана олавардмам на каналма подсахадун телерадио компания ودونن زورم Daroj Somkhorz. Ama цолма нахабартел ниртыртам, адмал соразам гимнастика гаглутанайма. Общеукрепляющая, утром ободряющая, если же пока еще гимнастика. Daroj Somkhorz Иростон. Чтобы чувствовать себя бодрым весь следующий день, так часто хочется утром потянуться и растянуть спину. Сегодня будет комплекс упражнений для спины. Первое упражнение – гиперэкстензия с вытяжением рук и сведением лопаток. Вам нужно будет лечь на пол, на живот. Вытянуть руки, оторвать грудной отдел от пола и сводить на выдохе лопатки. Вытягивать руки вперед, опускаться вниз. Вверх, свести лопатки, вытянуть руки вперед, вниз. На выдохе. Упражнение номер 2. Вытяжение в диагональ. Для этого встаньте на четвереньки и вытягивайте правую руку и левую ногу. На выдохе. Опустите и смените. Старайтесь, чтобы ваш корпус вытягивался в прямую линию. Следующее упражнение – парашютист. Вам снова придется лечь на пол. Разводите ноги, руки и на выдохе поднимайтесь наверх, так будто вы летите на парашюте. На 3 счета тянитесь вверх и на счет опускайтесь. На выдохе. 1, 2, 3. Опускайтесь. 1, 2, 3. Опускайтесь. Держите голову подвернутой к полу и старайтесь не включать в работу поясницы. И последнее, самое приятное упражнение – это мячик. Вам нужно сесть, сгруппироваться, опустить голову к груди, округлить спину и, отталкиваясь ногами от пола, уйти назад. Катиться до шеи. На выдохе. Держите группировку. Выполните эти упражнения по 15-20 раз каждое. И на целый день у вас будут приятные легкие ощущения в спине. Общеукрепляющая, утром ободряющая, если же пока еще гимнастика. Abunu jivargaboyem bun duwendikagam moiram bun. Fannar zuren duwen ertekagam no jober stoi forostamaze na Respublikoj całorcedej swój fedel. Rajsom na Respublika nasan kanzan aksar dinat ama adama idinad bun min forostada stoj forostam az duwenertekagam noyaber rajdutta Húszarirosztón nogdaristori. Wad gurdistun fetsachad baqavat samay basata iristun amiyat sarjete rbazadist artamin adamagay filder qavadist samay zagoy sanakhas sanakhas ماخن زغن ما ودون كنت فند مختار سمی افتارازم فلوی نباختوی نلپوته نتسخر سس لپوته سنخ مرلو دسته نقنی رو ندم راست دسته سنخ مرلو دسته اما مگس که
رافدستوی سا اخسار زینات ستخ سا ایو زینات اما او مگس که ماخ نسوان کنم آخم رسوخت برگ بون. دونرتكجم نيابر بوني رونا دم برك بون النمط سوا فدل تيفستما فلامين فراسته ده استای فراستمازه و سیس قباتر زیناده اما ایرون نلگوی ماجه انا باسد که قارو اما ولاخی سنسان و ادگورت سخینوال ما ارباخی زنه ایرون لپوته نفس خواست زیناد اما قایتار زیناد رافدستوی و آبون در دیسف تاوا آدمه سگ اختل نخدسکه گرزی اگنی فرمالتن رخکتوی گورت مسافنداک صابر میتینگ وادز نفسون گرزی اگنی فرمالتا قاو دسته ایرستو نزردمه اربایی ورزن قباتر زینادمه اخسار زیناد تسوید دونسیسته و تسبونه خیادیشته و تسبنته خورس قده کننز نردوه نرتکگم نایابرو قباتر زینادمه ایرون آدمه ایو زیناده بون آفتا گوردی ایرستون آدمه نوگیستوری که دلوده خیادیشته نیچی قده کود داوتر سسای راک خسود زناج میدمه مار بازن اما سن و انتسکه در با کود دا و میدر انخ سنگارزی ارمستر ستخ املک زیناد رواجه زنو و تسبونت خیزورن اتسک قایتارتا نوارزنز سخیستاون اما سخیمه والدای قوستار دزداخن و میدر آبون بیرتا و تساوتا قاونز فاییون اما سرازورن سخی پایداین و دا ایستوری کد فند فاییون الکار خایوی و در مخی آلچی در خشچنو و تس کار زمتو گوارن بونتا اما قباتر تقوده کنن آلچی در نقوامه ازر دلدارا و تس فسیوه دقایتار زیناد کس تلگه لگ ملا و دست ملت راس اندون او دغد اما آریاکتوگ ایرستونه نرخاستا سری بار زیناد کس مبله دستم آلان تیفستمم تدیت روزا بیستاوتا یولا پاتسا خدون تلی رادیو کمپانی ایر زغگوت گرزیکتا گورت مر بایر ورسستاد که زغنه که خوصاری رستونن یا سومبون یا فنداگن در اول تاعت داید و تزگن ندر رو داید ماخ نرو داید کامیرت دنه فلا اندر ناتی فلا قباتر زیناد راف دستوین لب بوتا وی و دیس ارتناز رازمه نرتا سا تسوالت باقا قطوید سادم باقا قطویدون دارت در سا اخسار زیناد سا قباتر زیناد دارت در خسنس اما نه فلتر نه رزگه فلتر آل خزون بستتای آل خزون گورت در خسنس سترنوم ستر کادیرستونن رامبولنس سا قباتر زیناد راف دیسنس سا اخسار زیناد راف دیسنس اما کد ارتناز رازمه نخیستر تا توخ کود دوی توخ بدرم و نرتا نسپارتس بینتا توخ کننس سپورت بدرم اما زوندر رامبولنس ناجی در منظورم ورای سومخورز راج خوساری رستونر اختصاص گونساو دخیات سوسلان اما پلیت وادیم ارگون بوگالتا ارخواستوی افزیست اما سخزاری مایدان ترت دست تورنیره اما آبونست نواشتم ورای سومخورز فچاجی در اون بوز نگذورم که نمر بات دستود اما مانن رازو رو تورنیره تخی بالورد در کدو دیدی و ترینیره تخی نرازو رو چیونو tam jelanko čív. Bíráreztek szetek ott turnírma, ama van kudatsadi. Turnir čava chožedí bíráreztek šetek tam. Szinte vele festan šetek tam. Zatem až to udínu turnir. Ma nachy šetek tam. دواداری و ترینر بسود. کوشت تامیرلان. زنکند ترینرو یا بوگال تکاتون سودون بیرن تست آرخسن وای کدوم رامبل. ده رامبل تای تورنیره نه؟ نینر. سزگارین مایدان رایستای تا رایستای افزیس مایدان. افزیس مایدان رایستای فلدن وقت زگانین نخواد فنزنی سوت تورنیر منو تساون نم تو نوکای خواهد رایستن متسمای رامبولای وقت زگان نه؟ ما نوی افته گذر آمد و آل سپورتسمنان در آل آدم آگندر و آدم کسی خوزه سوا. ایشون آخام آدم اما چیست؟ اما باید سمن فند سمن دون خوزه سوا. زغم دمون زغ. کنایش. چیو؟ بیشی کل خوب است. مزتی آخامید سمای وی کد قبل سیخستی چیزی آخامید سمای دفنده وی خوزه سوای. ورش در آرشتا تین ورش در دیسوی کد او مالش در دیش تکنیکا در آمدی وابشی آلش در آمدی اوم تخچن در دی تکنیکی در دی وادینگ دوانتا سیداکوف وی تا سمن دفنده باید خوزن سوی ما یخی تنکوس چه اخباری توی در ایسان خسته بتگن و ما بات
فلدرتوه سفند کدام سته کن نوت و اخی آفته سمای زخواه درایسات می رامبولات آی که Olimpiada ma. Olimpiada ma که زغنه قم sportsmenten كمان فندرس سيرو بالي تو سمای Olimpiada و تیگنم بولگا در نه خواهیات سمای رایش من که زغنه که آخم بولتا ام بولگارا کندستم. Smach de gure turniere de stutiu ma de kot hister darofta a khos kottay vadiman boy za fiun kottay vien tme dar. Ну и тренер фанастройкане фалмайз дарofta get сходкой rozmazagан. Стензит то. Ой. Vadim dumanen sara turst tayden zakhafta tme rambulay rokhizay ma rambulay. Настроят има които ще между той так сказал мока. Den Moskula zauda ma rambulus kurcaus turnirai vata de skolay kottelsen balance. Мода классик тай между моданч поздравляю. Поздравляйте меня кем моданч. Ma dakhir ganjit hada atsengot hadin nafawal dar kanens. هیچ چی خان کاش تفعل در کنچ. Istikadun na. ما آخر میدک دن ویافته ما کسی کنه که آخر ما توست در تاوس. ما دوست خوزم بارنس داخل کنچه ما دن زغن سو ما فلتو ما نکرد سیخت هم آخ خلاق بتک تاس کت کنست. و سنز مختار زمان دن ساینایی تمام. نیشول زمان بیدنش. وادیم دومان نیرازور سمن رازرستای باربام قبل سیخت چه دست روزنگارد کود داد سمن باست داد سپورتمن. Çok ma fende فلا ما كستر سنا شدی ما استفاده دور ماشتم ما این من لخسته کود تشنی باشم یخواد که باشتم بعد مزردم فرشیدیم استیو ما باشتم برای ما چه مزردم تیم کاش دیوت چه خود ما فوتبال وقتون ما برای ما باشتم. دبنتم. من تا مخیس طرف سما شدی. ما یوزدار گتسلیم ما استاد وقتی با کارت در ما پاکوت ما فد گتسلیم. ما در مزرد فرشیدیم. Memberstad کدام سعود من گتسلای زختای ما در کنه memberstad کدام سعود ما در تمنقه و آس سپورت. و اینا با کنایزم گتسلتن. وقتر داشته. وقتر بعد فنده دیم بولن کیسه هنای خدا. کدای زنم افتم سپورتمن تام بیرن زوره. فلسه نیست خورزن کسیدم و تو کیسه نکام مخنوخساز گرم ما کم فن در کود در ایران لب و ایران سوالون که رامبولا مخنوخساز گرم. زغم آرتیستان چون سینما را خیزه و من قبل سیخت ما خیزه و ما کود در اخی سته کنم باید آل کمنداریس اخی خالص. سموخن کدویس زغم من این سپورت چهارخواه تا ایسان بایوانه وی تایی اخی بامبرستا سو Sırkat dol kamay dar yaxi. در راسته سموخن در استخوز ایست افته بخی سمیت ستخی ناسترای بود که خوی نهوی ایست متودو نیست. Ну, кама разные миги. Давай. Я не знаю, что это музыка, сика, музыка, ма фахусен. بیره رسته. شالا ما نقاو را خیزنات. چه موزیکا مخصوص بوداست؟ ما разные فخوسن. و در من تورنیر آن راخیزه و فست خاطو ت موزیکا ما خواستای. ایرو موزیکا من خواستو نه شاید. ایت مسئله ایرو ما. تنگ خورد تنگ. اندر ما تزارق قوم است ناسترای واد کنه کدوم بلافته. وادیم دتا. موزفتا راش باش کن گت لاقد کن میدان. تمام تاخیزن مفتا. کلام تمام وند ما. ايوه مفتا ولا فندق. ما ایست خدمت دیوی. ناسترای واد سکن میجخ. ما آخر باید بودم ما زغمیشی بود سریس ما من خاص کنم در مقام زغام ما آدمو گفتم بود و سمی خاص کنم و ما نکرد یه اینیرگی خاص کنم. شنو. ما وی کمان کد نه. حال چی خوی اخی راز ناسترای واد کنه. این چی در این نگای و شاید اخی ما ایشیم باید کد کنم افتا. مو حال کمان راز نی. اخی خاص.
يا أخي موسيقى ما كيخوصوي تاني خورس خبرو مما أدو درتي موسيقى أدو مقال خاطر روزان كارت كانت سمعي لا. يا أخي بوزة كان كده ما كذا كنا يخاوي تكاس أساس الدار وأنا مخ استاي خيزما استاي ما دام ميدان كانوا إنه كنت فان دري موضوع ما تروت ميدان وتس جاخد وتس نسون كيفه وخصص جود كما قدر گریما مامانو جو بونسان کنه فندوه یا ماسیف سمارت دو تندر قبضای خدسن تو بینون تزاگای ایرتم کد وایم بایدا تنه بده تن خور ودران دري استنتستيسم مو أنا ويف صاروا جينا وقتها ويزوسلي بيجي ما كودي سود هو بيدار برامبل طيب ده انت ده كاستر سماردا چلار ترام بولو ویدر ما يداري يو وازستود ناوي دسكي بندر باز ويداري رايدو جين ما جاش قام شان سري نيتا دورتا دو كلام ست كامل از نمانی کدام بعدين از تديفسكي تمشي كان دات ستوري نويابر ما كنت مخس رومبولزنا و فتزوجنات انا يا أخي ما خورد ما نورنا فتزوجنات وداخل كده ست كانوا يزبرون ده يستنجروس ده كانس نفسنا يسمى كاير خاصنا فتزوجنات مد تا سمن دني سخن باوزو سمن ما يسكلم ما نینمون از وقتی کلام قاشت کن نماز نیست نماز نمونشی آخر آدم یونوشته جینی نوکستر درد ده آخر کنس اونیورسیته رستگ دن وایم بایدا آخر در کنن тренировката در کدایم بارناف تا توس رستگ نبا قاعدتم тренировкая ساس رستگ тренировка کنسیول مزخ تو اصلا خود مردک فکوس بون دو است آخات مردک وادیم دتا رای درافت رفت رستگ دنی آخر کنن در тренировка کنن در اما تورنیر تا امبولن در تن خورس خور زدن تلکاشته کدای بامبرسام افتمای تنگ سملیسولین رازر توی سخابرت نفسنا يسمى دورتر در ساتورنیر تا کایس استفساق بناتم وی ودون در قوم مخترقه و وزمان کستر تا نفسی وقت انجاسی ما از دخوی فستم ایرستوم اما سعی در سلاویرون زرکتسو وی تا آل کماندارو آخام زرکتسم قوم سعی در این سیستم می‌بینی قطع کدوم بالافته سرازم ستربوزن که بازد استود دورتر درون بیره انتست توات ابو نخوستاری رستنو سری بارم خدبار پادسخاد نرد سازای فلدر آدم سرنس صبر آرو بن وی تا زورگول اما خست و تیست نرقو صبر تار درازن مین فراسته ده استای فراسته مازای کد ارتن آزرات سد و در آدم نفیرخ کتو وچه تاو تسزر دل سدارن سمو من از نون دستو تو خبر دافته اما ودون وچه تاو تروخ کنن نی نا ريسبوبليكا آل آخر گنندون در تساونس اخسار زینا دوروکتا کتستم خوند در تسدست نا سری بارل آدم توخ کود دوی بدون. Республика Пацколата да рајдот қабатыр динада урокта ервилас дар традицион систе јив динада ма қабатыр динада бунецетан разгафалтар зонга канен набаста қайтар тима. Ирестон сарвалта бира қаруҷен лапутас навунд котој сацарт. Сазах кай бақа қанзисте цифанды амалта юйта ирдайрав достой двенерте кагамна ябере мин фараса дастай фараста мазы. Сак ухтын хацке курлавын котој гордиак алуна. Никогда не забуду, как вот эти ребята, которые были почти моими ровесниками, стали, может быть, чуть младше меня, может быть, чуть старше, но они взялись за руки, им даже так команду никто не давал, просто они не впустили грузинский митинг в город, раздавались песни. Молодые ребята, только-только закончившие институт и постарше чуть-чуть, молодые ребята сжигали там покрышки, чтобы им было не холодно. Туда местные жители таскали с собой еду, чтобы ребята дежурили даже ночью. Я считаю их героями нашей республики, потому что они считали Осетию как
очень великой они ее считали. И они нам дают пример, что надо любить свою родину и свой язык. Rogaj festeme Iron adam qabator dinadul bira legendatais Iron lagesarma agader khasne bast yakhitsan vzarsta malat amawi abun daru afta. Utsu sautu khaya dishtai alchi dar qodekane iristun zumbunta amyasar nevundan chir khasta utsu azar duttenanta. Iristun zungundu yanif khasta damay budun khastu khadbar dinad nasum bun faltartan falaruh qoma ma wasaqa bator dinad mokhantana khasut zamay qumul kanam akhan festivat katsitsa vitoni soyutsa qaytartay ama kattaritar iris Valtauțata ui hors contactam. Ծոցիտը Ֆատիմատ Էխտջանը բացա խադոնջելի ռադիոկամպանիի իր. اختارتین آدم یودیناد و استر برگ بونو من استر نسانیس ماخ قامال خاطر تدم نه اختارتین آدراف دیسن ماخ قامال خاطر و ام گمباست بین تخوا فل در ایرونم بیزود مگس گفتن وان نه اما بوزنک زغم چی دارید دردن ارخواست آد سری باردیناد چی دارید دردن ارخواست آد سارد و دونن دورم بوزنک اما و برگ بون خورده خواد و پتر ایرون آدم Здравствуйте, с вами передача «Интерьерные штучки» и Наталья Джоева. На этой неделе мы с вами будем учиться брелки для своих детей. Так что зовите их к телевизору, мы будем делать брелочки. И первый брелочек, который я хочу сегодня сделать, это брелочек-свинку. Для этого мы с вами берем оранжевый или розовый или фиолетовый фетр и рисуем мордочку свиньи. Не забываем про ушки. Итак, мордочка свиньи, это у нас будет кружочек. Отдельно из этого же фетра мы делаем пару ушек, которые мы прицепим. И пятачок, круглый пятачок-носик. Вот так вот. Она у нас, эта фигурка с вами будет немножко объемная. И вот такой брелок, на который мы прицепим детские ключики, и они у нас не потеряются. Брелок сделаем большим. Вообще свинья это умнейшее животное. Кстати, входит в 10 самых умных животных на земле. Просто представьте, наравне с собаками. Даже свиней можно дрессировать. Вот кошек не выдрессируешь, а свинью можно выдрессировать. Свинья относится к всеядным животным, что большая редкость для копытных. Копыта состоят из 4 пальчиков у свинюшек. Свиньи живут до 20 лет. И есть свиньи, которые называются, это отдельный вид свиней, бабируса, свиньи-олени. У них верхние и нижние клыки вырастают такими большими у самцов, что уже к пожилому возрасту эти клыки даже вырастают в череп. Дальше свиньи прекрасные ныряльщики. На некоторых островах Тихого океана, где тоже живут свиньи, они живут рыбалкой. Они ныряют за рыбой на глубину до 15 метров. Свиньи прекрасно плавают. Так, вот у нас с вами пятачок. Мы его приклеим. Приклеим ушки. Ушки у нас висячие. То есть они у нас не будут сильно выступать. Вот так вот. Все, что нам осталось, сделать глазки. Глазки сделаем из маленьких полубусин розовых. Вот один глазик. И второй глазик. Свинья, кстати, дает человеку не только мясо. Из щетины делают малярные кисти, а из секрета поджелудочной железы делают фармакологические препараты. Чуть-чуть воспользуемся фломастером, сделаем носик и ротик.
Самая известная свинья – это свинья из Дании, которая родила за один раз 34 поросенка. Вообще свиньи весят от 50 до 150 килограмм. Есть карликовые свиньи, которых держат как домашних питомцев. И свиньи говорят на собственном языке, они могут издавать до 20 звуков различных, с помощью которых животные передают сородичам свои желания и эмоции. Вот такая свинюшка у нас с вами получается. Теперь мы возьмем с вами кусочек, вот давайте такой репсовой ленты. Все, что нам останется, это приклеить ее и вставить колечко от ключей. Вот таким вот образом. И вот такой очаровательный брелок, конечно же, с ключами не потеряется далеко. Он всегда будет перед вашими глазами. Это все, что мы успели сделать сегодня. С вами была передача «Интерьерные штучки» и Наталья Джоева. До новых встреч! اخصاص کنه اون زخم ورای سمخورس ورای سمخورس در تکرم چیربام بالیس و دونن در نوجی در موز در دل دارم دو نرتکگم نیابره نسان کنم نپات خاده ایول آخشجاگ در بون اخسار زینادم آدم ایو زیناده بون عرفه اون کنم نوجی در فس اوین فس قومت ست کنا چی نرخ کنه یکستن و دونن دبلیتستم اندر فنداغنای سمبل زست دل اونیکالون آدم کتس تدن ارمست قطاگن نرابز دسته سفت مدت سقطاگ کنه و می راگاتسو فیروس ده ننیز دینادل وزره باندافزن اما یخوستل تا بیره فرسته امرستگ باخرز کنزنه گال تیلیتس گاراس کبزخه گالن سمی فلدر رستگوا خدزاره ده کست کفوای و تریو را تخت کن خدزارمه گنانی سمه دزخ سن سیتواتسی با خوای خواه کد کست ما آفته خی قدتک تم در بستونا قد کن اما رمز کدر فیدار کنای دوارست و واور فازده بلیزنیتسی فیزیکون کسته دخی سری بار کنک ففدس کدود زنه دا ارگانیزم قوه ارمست خریناگنه فلما اخوستر خردری جیمل خدز ویتامین تنواس اما ولف دخی الفه خدز اما دوارزو ناده ماگمه تزمگه مادزور یه سری بارزی نادلن مانداف مدزبر راک بیرنمت افسادن قلمکسه کست آبون مدزبرتم ول دایدر تا کدر قاوته دخی سرماگوند قطاگل باکوسن ده بیزنس پلانگنانی سمفاییوا کد ده فینانس تخابارافته ده بینون تا مخسته تیم کرازین بامباردستود بتسه فارستاتسته آل وارسون و مگسکو خیل خدسکه ده اخسن واورمه ده قوسر دار دومبای لیف سف زرد واور اما دنباین یا بونوس بادا اما بستونه آقده کنه یا واورل یا پرابلیماتل بیرد زر تنبلیس اما سلقوه اکتیوونه باصر خاین و مگس که دخی باصد تکن دینانی زیناد مرکز ترینا جورون ظلمه آتسو یف خود ردت تنسونه ایز گنن سراست کنن فلخی سرماگوند ساردو واور نرما اندغدو کستفدل بالسو زن انتشجن چزگ دیوا دوون دکه گمنا یابره چیز رازول خو یخی اسرازن گارد کند انتست قطاگمه دایر ده مخصوص گون قدته آروید کوسمی کن تقدادمه چین کن سفند گتل خورزی نادل در ده خدک چه قطاگمه نارخصص وی ایسکمه مادوم آبون بنتون در ما که کریتیکا کن سمه یومیا گفزاگس سارای ده پارتنور تیمه وی تخیده بون و ما آتسوای تیاتر مه با کسای کینو مه بای قوسه کانسرت مه ترسته ویسی کدم ترسته است تخسن کنه و تفایید یا پریاریتیته. ارکسته کست مدخی سرماگوند قطتکتم دا خسته تا دالوارس و وگ آدمه. دبونو اما سوای است مازال آمونک با خستن کنزستا خم پرویکته کدو فرسدم ربافتزن مونون خزناته. ما گورن سون فندق فینانسون سفیره. کدزدم سکارپیون. ایو ویدگمد صداخی ما گارزه راست رفت تودزن آبون ده کست خبرته فی قوسنه بیره فی دیسته اما فی پاینکته فلا فی دار فلاو سات سالون خزگه ما که مزونگه کن دخی سرماگوند سارده سیراک قایتار سودزن رجه ساده ماگی ما بازونگه ده اما از خلارده وی فاتح سک ستریلیتز
دا اما خواسته تا اواخ سادمی ما فوازال درودست آبون فی قوستنا آلغزون دامدوم تا اما خیول خدسکاو یا وارزونی ما چیراقل باییس و دون فستما بافی داودزسته دا فینانسون فارستا تا آسکوتساک کن ایزرما اما ودگنا نیس اما دفرست ففل دروی سغسکا کازیروک سغسکا یبالیستل خورزاقو دکند سماین سخستوی نخسته گنا نیس ستای ها داها قوام ماوی و تقدیه دا وارزونی ما آخید سنودزن رستگمه باندافزن و آخاسته تل خورزردم که رادیول انووت ترودزستود دا فینانس تفارستما فستما نوگه ارکس بیره رستگمه بازردل دکوخ مارفس دون کالگ ودالی آبون دون کالا قوم واخیول خدسکه کسته در اما خرده در یونگه ما آراز دوه سقطا گیزگنن سارازن وی ده خستک دن ایست زوندامونن نخستکو کنه و دیو مست ماکن کد خوز در افنده آیواد فدل قدتل قوه بستون باکوسن کسکته ریبی دوون دکگم نایابر کسکت قوه فینردن فلگسن سمیل قارم اما خورجم بناتما رالین کنوی کالکتیوخ سن بیرا کنفلیکت ایس اما سیو ورستاد سون نبانتستن خیول خدسکه اود و خیزون چنه رافدی سود سمیل خله ما بخواد قد تا گنبال ساعت سود و زن انتشچن سری بارا مسیقدگ آرفه بناید سرنه بافسدت ایرستون آدم میولدر وازما آل خاطر نمد بیره برک بونتن خستگرخ ما کال فی قوستم ترم کردی ورزگه انتشچنه رازمت سوام خطاو زغت اما اولال خاطر خورز رایسوم تا تسوت Kete kot kustam, zunasej čiu. Či? İran писатель. ما اشتنفستان Verkhmay. جينو جيس شاوتها في السمرتاو الرافياو ده سازونس دونالد ترامب فايف مقاوة جيوبوليتيكا دنيا جيوبوليتيكا ما يعني نخمل هور مستر بوتين ما أشر فرصة تفادل ده قدرت ازخ Просто когда рабыни загай. Ты понял меня, да? Что я сказал? Ага, что Трамп хочет собрать себе политику, а Путин его не пускает. Ну вот, поэтому вот скажи свои мысли. Что думаешь по этому поводу? Получится? Нет. Почему? Его не пустит Путин. Как это не пустить? Почему не пустить? Мы, допустим, Трамп Альфенбельта встретился с ним, то что ты ему скажешь, сделаешь? Сказал бы я ему, почему хочешь устроить войну? Дальше все? Угу.
ناجی درون زورم و رایسوم خورزال خاطر الخورز رایسوم تتسود ارول رایسوم ارول بون نخوریت انتای تقارم کنا ما اول نه الله وردابون کروم بخدسم Kori ser ta fin belzistem.